ang katong akong pangutanan niya, ahay tinuod nila, baptist o born again, matod niya, ang word ko nga born again, wali sa baptist. Pero kung atong sumadahon o atong tanahon sa Biblia, mga ma'am, mga sir, kanang pulong born again o ang pulong baptist, parihara man na sila mensahe. Wala man mag-ingon ang Ginoo nga kanang baptist relihiyon. Muna yung nagkapait karon niya, matod ba niya, ayaw nagkasuko, para na isip ko, nakatawa pa manggali ko si mga istorya. O sa may angay kasuko na kung wala man. Nya, matod pa nimo, si Constantino mo yung nagtukod na mo. Nang karon ang pangutana niya, naabdi ay katukod, nga igo lang na-convert. Bitabak, sige mo atake ni Constantino, pero the way nga inyong yatake si Constantino, kipamatudaan po ninyo ang reliyon nga Katoliko, maoy, tinuod. Nga naman, si Constantino doon na may dakong pruiba nga nahimong Kristiyano. Na-convert pagka-Kristiyano. Gikan sa pagkapagano, na-convert pagka-Kristiyano. Kamo, na may kapamatuon. Kinsa man ni si Joseph Smith, tinuod nga Kristiyano. Kinsa man ang inyong mga founder, tinuod nga Kristiyano. Kung tinuod na sila nga Kristiyano, Brad, akong challenge mo karon, paghatag og ebidensya nga kanang bininyagan sila sa mga tinuod nga mga sumusunod ni Kristo. Kikan sa apostoles, o kung wala sila mabunyag sa apostoles, sa mga binunyagan sa mga apostoles, pamatudin ninyo. Muna yung challenge ako nimo kay katong challenge na ko nga kining kinsay tinuod ninyo born again o baptist, matod nimo dili man reliyon ang born again. Unya ako nga atong suwayon sa history, gihimo man ang reliyon. Mismo kanang baptist dili man pud na sa Biblia, dili man pud na siya ingon nga kanang pundok, mensahe man na, pero ang nitabo gihimo pud siya reliyon. Unya karon matod nimo mensahe kanang born again, mensahe ra nya parehara man sila mensahe. So karon ang pamatud-an nimo karon kanang nagdala sa inyong relihiyon nga baptist si Joseph Smith man siguro na o kinsa na siya, pamatud nga sama ni Constantino, dunay dakong pruiba, dunay dakong ebidensya nga nahimo siyang Kristiyano. God bless nimo, Mr. Pastor Ruben Irames. Okay, atong na pamalandungan, atong nadunggan ang iyahang challenge sa ako. Nakita na to, nadunggan na to ang iyahang pamahayag base sa iyahang gibati, no? Actually kining atong higala dinhi sa social media, guys, ko ani siya kanang devoted sa Katoliko niya, dili siya modawat sa pahayag nato, no, nga ang Baptist mao gyud siya ang simbahan nga gitukod ni Kristo, kay mao mong gid ni ang nagbautismo ni Kristo. Wa may mabasa nato nga kining kuan lain pa nga nagbautismo sa ni Kristo, no. Ang Baptist gitawag tana siya og kuan simbahan, dili ni siya relihiyon, for your information. So Mr. Sugano, pagtuon sa o Griego, no, kay ang church sa Griego gitawag na siya o kining ecclesia nga ang bot if pasabot na called out assembly. Unya kanang imong gihisgutan diha nga religion, unsa may Griego kuno sa religion? Tuganan ta ka kay hinaot nga magtuon po ka Griego. Kay kini ra bang New Testament nasulat ni siya sa Griego. So ang relihiyon sa Griego gisag Christios, nga ang buti pasabot ana is human ceremony or man-made. So ako nang isulti, identify na to, ang relihiyon o church is not the same. Sa Griego is not the same. Ecclesia o Triskia o Triskios. So dili parehas.
No, dili parehas mo ni ang nakaapa nimo kay ang imong pagsabot ang relihiyon o ang church is parehara. So ang gitukod ni Kristo dili triskeya kun dili ekleseya. Siya na ka na sayo. So mo na ako pag-identify diha sa church. Ang church is not religion. Religion is not church. Ang imo gi-merge man nimo. So mingon ka nga ang born again kanang relihiyon. Kanang born again, that is the message of ecclesia. Kining born again, giwali na ni Kristo sa John 3. Dili na wala na gihulbot ra na sa kauban nimo mga nanggawa sa inyong halwa, gihulbot na sa mga reformers o gipangalan sa ilahang pundok nga relihiyon. Relihiyon man na inyo ha. Kanang mingon mo nga daghan kayo mo, ayaw ipamahid sa amo. Daghan kayo mo, kamo mo idaghan kay nganuman danggawas diha sa inyo ha ang nagkalain-laing mga pundok nga gikan sa inyo. Unya ang relihiyon guys, manganak na sa relihiyon. Kanang imuhang dihang relihiyon nga pagano na ipanag-iya sa impyero sa Roma, nagrebelde ang 7 ka kardinal, daghan ang relihiyon, nahulbot silang bersikulo sa Biblia kanang born again. So dili, ang born again is not a religion kung imong tan-awon sa Biblia. Dili na siya religion. Kaya kanang ganing pulong religion, sa kabaga sa tong Bible, kalima ra man na gibalik. Ang Ecclesia is 114 times. Nakaron, mingon ka nga ang born again religion, dili na pwede ipamugos ni Mr. Sugano. Kay ang relihiyon lagi, isgikan lagi na ninyo. Kamoy nagdaghan, kanang iglesyang Manalo, kanang Jehovah Witness, o uban pang giyaw-yaw ni mo, gikan na sa inyo. Gikan na sa inyo. Pero ang Baptist, the only church nga gitugod ni Kristo, naa na siya trademark, guys, naa na siya landline. John the Baptist, si Kristo, ang mga apostoles, o gitawag forefathers, gitawag og mga early Christian Anabaptist. Wa na siya putol. Kanang inyo diha, si Constantino, usa ka pagano, o niya, kung imong tanaw ng history, si Constantino, gigamit niya ang iyahang pag-amigo-amigo, pag-convert sa Kristiyano, nagpa-convert sa Kristiyano. Yang convert ang Kristiyano, guys. Gipa-convert niya ang Kristiyano aron sa politikan niya nga purpose. Mo nang nahimo kunuhang Kristiyano si Constantino, still pagan gyapon siya. Pero ang iyang giilog diya ang scripture ug ang title nga giangga ag Kristiyano ang mga Anabaptist kay nagwali Kristo karon. Ingon ka nga pamatud-an ako nga si John Smith sa England o si Roger Williams sa Amerika. Kaya ba umaton yung founder? Dili sa founder, guys. Dili sa founder. Kini sila mo nga ilhan nga mga nagwali sa doktrina sa Baptist. Na unsaon man pagka-convert sa Baptist nga mao may original nga Christian. Unsaon man pagka-convert sa Baptist to Christian nga sila man mao original nga Christian. Si Constantino nagpa-convert sa Christian aron lang sa iyang politikan hon nga ambisyon. Pagkatapos iyang gipamatay ang mga Anabaptist og siya midalak kunuhay sa gitawag Kristiyano si Constantino kuno ngalan rang Kristiyano pero still pagan. Nag-ampo gyapon daghang mga Dios. So ang point nako, sayop ang imuhang pangutana tubagon ta kag sakto. Mingon ka nga pamatud-an nga na-convert ba silang John Smith? Oy, unsaon nila pag-convert nga sila mga mao may original nga kalanlain sa mga apostoles. Ang mga apostoles Baptist. Si Kristo nga nagtukod sa simbahan Baptist. Unsaon man pagka-convert sa usa ka tawo nga mao'y tinud-anay nga
Baptist. So si Constantino nagpa-convert sa Christian pero pagano gyapon, ha? Pagano gyapon mo na siya ang ako ikasulto nimo Mr. Suganov. Wala ka kasabot sa imuhang gisulti. Wala kay kahibalo sa history, no? Puro lang ng inyo Google, no? Puro lang ng inyo kanang gitawag nimo sa ako kuro-kuro. Kuro mo na imuha kuro-kuro. Nagdepende sa Google, wa nagdepende sa scripture. Muna akong isulti nimo, muna ako makatawa ko nimo kay tinuod lang ang pagkasulti murag idad-idara na tingali ka. Mas magulang patingi ka nako kay murag tan-aw nako nimo murag naupaw na ka. Pero wa jud ka kahibalo sa kamatuoran sa history o sa Biblia, no? Imong ingon ako nga ang Baptist pamatud-an nimo nga naabay na convert nga nabautismohan sa Kristiyano. Kung saon nun pagka-convert nga sila man ang nagdala sa pulong Kristiyano. Si Constantino nagpa-convert sa 313 AD pero pagano gyapon siya kay daghan gyapon gidag-ilan nilang Ginoo. So kanang imuhang istorya karon nga kanang pamatud-an ako kung naabay John Smith nga John Smith ba na magari ka kabalo Joseph Smith kana imong yung Joseph Smith mao na yung founder sa relihiyon nga gikan sa inyo Mormons. John Smith to guys, Mr. Suganov tagaan na kanako. John Smith from England. Si John Smith mao inailan sa England nga nagwali sa Baptist. Human sa mga Anabaptist ipamatay nilang kuan sa mga nilang Hitler nilang uban pa nga mga tao nga nag-persecute sa Baptist. Si John Smith ang ilhan sa England, no? Muna nga siya dili siya founder kundi followers lang siya sa mga apostles, sa mga forefathers nga nauna niya, no? So muna siya guys nga ito tan-awon og ayo kita musulti tas tinuod kay kini atong pag-alaga sa Ginoo kausarat na pabuhi sa kalibutan. Una nga Mr. Suganov sa di pa ta maputla ginawa kinanan siguro o nato nga kining imuhang relihiyon nga imong gisakupan karon unsa man na ikaw ang nakadiskubre na or imo ra na panon si imong lulug-lula mo nang mulaban ka diha. Sa Biblia ikaw mismo ang mo diskubre kung nabas ka matuoran. I believe guys kining pagtulon-an nga akong gidala Baptist naanis ka matuoran 15 ka panahon gibalik-balik ang Baptist. Ang church is 114. Ang relihiyon kalimara. So, out topic na sa relihiyon sa Bible ang relihiyon. Ang relihiyon mo'y kaaway sa simbahan guys. Sa tinud-anay nga istorya diri sa Biblia. Okay, salamat sa Mr. Suganov sa imong pagpakigsulti ka na ako o ako kang gitubag based sa imong mga akusasyon diri sa ako. Salamat og maayong adlaw.